बहन? हॉस्पिटल जाने कैसे जाए? वो सामने खंबा दिख रहा है ना, उसमें जाके ठोको तो हॉस्पिटल चला जाएगा। हाँ दिख रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू। শোনা, কালকে বাসায় ঠিক হয়েছে না? শোনা ঘুমটা তোলার আগে এমনি কাপড় নষ্ট করে ফেলাইছে। তাই একটু মাল খাই গে। চিন্তা নাই, লাহে লাহে বড় হইতাছি, আমি তোমার লাগে বড় করতেছে। প্রেম প্রেম ফিলিংস হইতাছে। ওই কো যা বন্ধু ডাক পড়তেছে, গিয়া ডোহাও। আমি তো আবার 18 বছর সিঙ্গেল। काका क्या हुआ? इंग्लिशपुरी काका, गांव में एक आदमी भी नहीं है। कहाँ मर गए सब गाँव वाले? किधर सभी भाग गया।